Alerto, Mimaropa at Western Visayas, patuloy na hinahampas ng habagat. Weather update para sa Mimaropa at Visayas. Pag-asa heavy rainfall warning. Sistema ng panahon, Southwest Monsoon, habagat. Ika-11 ng Hunyo taong 2025, Miyerkules. Yellow warning level. Posibleng pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa bulubunduking bahagi. Occidental Mindoro, Palwan, Abrad de Ilog, Mamburao, Look, Lubang. Palawan, Cuyo, Agutaya, Magsaysay. Negros Occidental, Kawayan, City of Sipalay, Hinubaan, Candoni. Inaasahan na pag-ulan sa loob ng 2 hanggang 3 oras sa mga sumusunod. Palawan, Busuanga, Coron, Culion, Linapacan, El Nido, Taytay, San Vicente, Rizal, Quezon, Sofronio especially Anola, Nara, Puerto Princesa City, Aborlan. Antique Pandan, Libertad, Sebaste, Kulasi, Tibiao, Barbaza, Lawaan, Bugasong, Valderrama, Patnongon, Belison. Iloilo, Igbaras, Tubungan, Gimbal, Tigbawan. Negros Oriental, Basay, Santa Catalina, Shaton, Zamboanguita, City of Bayawan. Kasalukuyang nararanasan, maaaring magpatuloy sa loob ng 2 hanggang 3 oras at makaapekto sa mga kalapit na lugar. Palawan, Kalayaan, Cagayan Silio, Dumaran, Araceli, Rojas, Balabac, Bataraza, Brooks Point. Occidental Mindoro, Santa Cruz, Sablayan, Calintaan, Rizal, San Jose, Magsaysay. Negros Occidental, Ilog, City of Kabangkalan, City of Himamaylan, Binalbagan, Isabela, Hinigaran. Guimaras, Nueva Valencia, Sibunag. Antique Aninii, Tobias Fournier, Hamtik, Sibalom, San Jose, San Remigio, Kaluya. Iloilo, San Joaquin, Miagao. Bahagi ng Caraga at Davao Region nakasailalim sa Yellow Rainfall Warning. Heavy Rainfall Warning Mindanao Pag-asa Regional Services Division. Issued Wednesday, June 11, 2025. Prevailing weather system, Southwest Monsoon, habagat. Yellow Heavy Rainfall Warning level sa Davao Oriental, City of Mati, Tarragona, Manay, Caraga, Baganga, Katiel, Boston. Surigao del Sur, Lingig. 7.5 hanggang 15 mm ng ulan ang bumagsak sa nakalipas na oras, at magpapatuloy sa susunod na 2 oras. Posible ng landslides at pagbaha ang inaasahang sa flood, landslide-prone areas. Bantayan ang sitwasyon sa inyong lugar. Katamtaman hanggang paminsan-minsan na malakas na pag-ulan ay kasalukuyang nararanasan sa mga sumusunod na lugar at maaaring magpatuloy sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Davao Oriental, Governor Generoso, San Isidro, Lupon, Banay-Banay. Davao de Oro, Davao del Norte, New Corella, Asuncion, City of Tagum, San Isidro. Surigao del Norte, Siargao Island, Socorro, Surigao City. Dinagat Islands, Cagdianao. Inaasahan ng mahina hanggang katamtaman na pag-ulan sa mga sumusunod na lugar sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Davao del Norte, Kapalong, Talaingod, City of Samal, Santo Tomas, Braulio E. Duhali, City of Panabo, Carmen. Bukidnon, San Fernando. Davao City. Agusan del Sur, Loreto, Veruela, Santa Josefa, Trento, Bunawan. Surigao del Sur, City of Bislig. Davao del Sur, Santa Cruz, City of Digos, Bansalan. North Cotabato, Magpet, Makilala, City of Kidapawan, Arakan. Mag-ingat laban sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, at manatiling naka-antebay sa mga karagdagang ulat panahon. Paalala sa publiko at DRRM offices. Patuloy na i-monitor ang lagay ng panahon at mag-abang sa susunod na babala na ay lalabas sa 11 AM ngayong araw. Don't forget to subscribe.